পরম পুরুষ জয় যোগেশ্বর হরে। ফল ফুল বারি তুলসী চন্দনে আমি কি দিয়ে পুজিব রতল চরণে। আমি ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি করি অঞ্জলি চরণে দিতেছি তোমারে। জয় জগদীশ পরম পুরুষ জয় যোগেশ্বর হরে। প্রাণাপান যজ্ঞে জ্ঞানগ্নি জেলে আমি ইন্ধন করিব কুবৃত্তি সকলে। এই প্রদানী আহুতি ষড়রে পদলে নাশিব মানস রে। জয় জগদীশ পরম পুরুষ জয় যোগেশ্বর হরে। তোমারি করুণা পাইলে বা আমি মুছিয়া ফেলিব বসুধারে ধার। এই জরা জীর্ণ দেহে রহিব না আর, চরণে মিশিব তোমারে। জয় জগদীশ পরম পুরুষ জয় যোগেশ্বর হরে। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ওমখণ্ড মণ্ডলাকারম व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदमदर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलाचरणं प्रारंभम् ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नरेणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते ओम अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीता विद्वेषिणीम्। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नो पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदेहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धः गीतामृतम् महत्।
वसुदेवं सुतं देवं कंससानुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतडजयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहपतिकृपेण वहनिकर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोर मकरदुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णाखुल पाण्डवै रणनदीकवर्तकः केशवः पराशर्यवसहस्रो जामलं गीतार्थगान्धोत्कटं ननखानं ककेश्वरं हरिकथा संबोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पैदै रः अरः पेप्यमानं मुदा भुवाद भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दो माधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रो मरुस्तं वन्ति दिव्यस्तेवुर् वेदै स्वाङ्गपदक्रमोपनिषदिर्गान्त्यं सावगः धेनेन वस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्सन्तं न विदुः सुरासुरगणदवै तस्मै नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्रह्मणेभ्यो नमस्कृत्यं धर्मन् वक्ष्ये सनातनं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् ॐ मंगलाचरणं जय गीता जय गीता जय गीता भज गोविंद कह गोविंद लह गोविंदे नाम रे भज गोविंद कह गोविंद लह गोविंदे नाम रे श्रीमद्भगवद गीता अथ गीतार नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्ययोग नामकं श्री भगवानुवाच ओम इदं तु ते गुह्यतमं प्रवेक्षं मनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्जत् मोक्षस्य शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्ष भगवं धर्मं सुसुखं कर्तव्यम् अश्रद्धधानः पुरुष धर्मस्य परं तपो अप्रत्यमं निवर्तन्ते मृत्यु संसारवत्मनि मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तस्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमेकमैश्वरम् भूत भिन्न च भूतस्तु ममात्मा भूत भावनः यताकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय सर्वभूतानि कुन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृज्यमहं प्रकृतिं समवष्टभ्यो विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतिर्वशात् न च मं तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयः उदासीन वदासीनम् आसक्तं तेषु कर्मसु ओम मया देक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कुन्ते जगद्विपर्ययो वर्तते अवजनन्ते मां मूढा
मानुषिं तनुम् आश्रितं परं भावमजानन्तं मम भूतमहेश्वरम् मोघाशमघुकर्माणु मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मुहिनां श्रितः महात्मनस्तु मां पार्थो दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्तनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतमदिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्तोपासते ज्ञाने अज्ञानचापन्ये यजन्ते मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वादहम् अहमौषधम् मन्त्रहम् अहमे वज्रम् अहमग्निरहं भूतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकारो ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपम् अहमहं वर्षं निगृह्य सृजामि च अमृतं च मृत्युश्च शस्याच्च अहमर्जुन त्रैविद्यमां सोमपाः पुतपापा यज्ञैरिष्ट स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिव्यदेव भोगान् ते तं भोक्त्या स्वर्गलोकं विशालं क्षेणे पुण्यमर्तलोकं विशन्ति एवं त्रयधर्ममनो प्रपन्ना गतागतं कामकामालभन्ते अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्या अभियुक्तानां यज्ञक्षमं वहमहं यपुण्यदेवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धान्विताः तेऽपि मामेकन्ते यजन्ते विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्तेनातश्च वन्तिते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मत् याचनोऽपि मम ओम पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त प्रयच्छति तत् अहं भक्त परतमस्नामि प्रयतात्मनः यत् करोसि यस्नासि यज्जसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत् अर्पणम् ओम शुभो अशुभो फलैरेवं मोक्षसे कामबन्धनै सन्नासयोगयक्तात्मविमुक्तमम् उपश्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देशो हस्ति न प्रिय ये भजन्ति त्वां भक्त्या मयि तेषु तिष्ठत्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसिता हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सशच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थो व्यवश्रित्य योऽपि सो पापयोनय स्त्रियवैश्यास्तथा शूद्रस्तपि याति पराङ्गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य वदस्व मम मनमना भवमद्भक्तो मत्याजिमं नमस्कुरु मामोऽयि वैश्यास्यक्तिवम् आत्मानं मत्परायण। ओम इति श्री महाभारते शतसहस्रायां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगनामकं नवमोऽध्यायः समाप्तम्। यदस्करां परिभ्रष्टा मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतः सर्वं तत्प्रसादज्जनार्दनम्। जय गीता जय गीता जय गीता। गीतार नवमोऽध्यायेर बঙ্গানুবাদ। নবম অধ্যায়ে ভগবান দিয়েছেন সংবাদ অভিনব, দিয়েছেন সংবাদ গুহ্যতম। তাহাকে পাইবার উপায় একমাত্র অনন্য ভক্তি, ভক্তি লভ্যাস্তনন্যয়া। এই কথাটি দিয়াই নবম অধ্যায়ের সূচনা। বলিবেন এবার অনন্য ভক্তি সম্বন্ধে, জানাইবেন সবিশেষ প্রতিটি মানব জীবনে অনন্য ভক্তির ক্রিয়াকারিত্ব কত গভীর।
ও কত আশাপ্রদ। হে অর্জুন, তোমার দোষ দৃষ্টি নাই, তাই তোমায় বলিব এই অতি গুহ্য অনুভবযুক্ত জ্ঞান, যাহা লাভ করিলে থাকিবে না আর অশুভ, হইবে সদ্য মুক্ত। সংসারে জ্ঞাতব্য আছে অনেক, তবে জ্ঞাতব্যের মধ্যে পরম জ্ঞাতব্য পরতত্ত্ব পরমেশ্বর। পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সর্বকারণের কারণ। তাহাকে জানিয়ে নিবার উপায়টি পরম জ্ঞাতব্য। কিন্তু ওহা রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য, পরম গুহ্যাতি গুহ্য। এই পরম বিদ্যাকে না জানা হইলে তাহাকে জানাই হয় না। দিলেন অভিনব বার্তা, দুর্লভকে পাইবার উপায় সুলভ। ভক্তদের সংসারে আসা যাওয়ার নিবারণ হয়, কিন্তু অভক্তেরা বারংবার সংসার আবর্তে পতিত হয়। মাতৃগর্ভে পুনরায় জন্ম মৃত্যুময় যাতনায় পর্যবসিত হয়। জঠর যন্ত্রণায় পড়ে গুরু কৃষ্ণের চরণে শরণাগতি হওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণ ভজনাবিনে মানব জনম তাই বৃথা। যদি তাকে 16 আনা দিয়ে ভজনা করা হয়, তবে গীতায় ভগবান প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি ভক্তকে হাতে হাতে ধরে অবশ্যই পার করাবেন। দুরাচারী লোকে যদি করে গো ভজন, সাধু হয়ে লাভ করিবে হে করুণানন্দন। ও চিরে কান্ডারে হয়ে করিবেন পার। মৃত্যুময় এই সংসার জলধি অপার। আমি পার করে নিয়ে যাই, ভক্ত সখার হাতে ধরে পার করে নিয়ে যাই। ভক্তদেরকে হাতে ধরে পার করে নিয়ে যায়। হে অমৃতের সন্তানগণ, তোমরা জানো কি আমি এই জগতের পিতা, মাতা, বন্ধু, সখা এবং সর্বোপরি এই জগতের ভর্তা। তোমরা আমাকে জানো, এসো, আমার কাছে আসলে তোমার পতন হবে না। যে ভক্ত আমার পাশ থেকে চ্যুত হয় না, তাদের সমস্ত ভার আমি বহন করে থাকি। তাই ভগবান ভজনা করতে লাগে না শ্বেত পাথরের মন্দির, ভগবান ভজনা কুড়ে ঘরও করা যায়। পরমেশ্বর ভজনার সহজ কৌশল দেখিয়েছেন। পত্র, পুষ্প, ফল ও জল ভক্তির সহিত প্রভুর চরণ অর্পণ করলে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হন। তিনি আহ্বান করলেন, তোমরা যখন যাহা করিবে সর্বস্ব আমাতে অর্পণ করে করিও। সবকিছু অর্পণ করতে হলে আগে মনকে প্রভুর চরণে নিবেদন করতে হবে। এটাই হোক মানব জীবনের লক্ষ্য। ভগবানও চেয়েছেন তাই। ভক্তি ভরে নমতারে সমাহিত মন নিশ্চয় পাইবে হে কুরুর নন্দ। সেই আশার বাণীকে সম্বল করে ভক্ত মানসে বেজে উঠুক চিরন্তনী সুর। আমি বলবো রাধা মদন মোহন ভজব গো আমি এই বলিয়া ব্রজের পথে চলব গো। আমি বলবো রাধা মদন মোহন ভজব গো আমি।
যাব গো ব্রজেন্দ্রপুর, গোপী পদে হব নূপুর। আমি গোপী পদে নূপুর হয়ে বাজব গো। আমি বলবো রাধা মদন মোহন ভজব গো আমি। অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি রাধা কৃষ্ণের রূপ মাধুরী। আমি নয়ন ভরে রূপ মাধুরী হেরব গো। আমি বলবো রাধা মদন মোহন ভজব গো আমি। বিপিন বিনোদের খেলা, সঙ্গে রাখালের মেলা। আমি রাম কানাইয়ের চরণ ধুলা